مرحبا بكم مباشرة من مدينة الثقافة. احنا موجودين هوني في الدورة الثانية لصالون مغرب سايبر سيكيورتي اند كلاود اكسبو. دورة أولى كانت محلية تونسية، تونيجيا سايبر سيكيورتي اند كلاود اكسبو. الدورة الثانية فيها بعد مغاربي وسعداء جدا بتواجد عارضين مشاركين دي بارتنير كذلك من المغرب العربي، من موريتانيا، من المغرب، من الجزائر ومن ليبيا وبيان ايفيدامون من تونس. وليد برحومه رافقكم على امتداد ساعتين من زمان في هالفضاء هذا باش نحكيو على اهم المواضيع اللي تطرح هنا على امتداد نهارين، اليوم وغدوه، دونك ايام 16 و17 ماي. المواضيع اللي تدور حول السلامه المعلوماتيه، الحوسبه السحابيه ولا الكلاود كومبيوتينج كما استنسنا نحكيو عليه كل نهار اثنين في دي جي لاب على اكسبريس اف ام. اليوم ان سبيسيال MCCE مغرب سايبر سيكيورتي اند كلاود اكسبو. باش نبداو مع سي طارق بوعتور واللي هو جيرون في تواصل تكنولوجي. سي طارق اهلا وسهلا بك، مرحبا. اهلا بك. اليوم سي طارق نحكيو على شركاتنا التونسيه ولا شركات في العالم اجمع عموما، واللي ما عادش اختيار كوني تمشي في تحول رقمي، ان ترانسفورماسيون ديجيتال ولا نيميريك، وقدام زاده مخاطر تواجه فيما يخص السلامه المعلوماتيه. هل لو جوست ميليو كيفاش ينجموا يلقاوه في تقديرك الشركات؟ هو حسب رايي معناتها ليفولوسيون تكنولوجيك خلتنا اليوم معناتها ما نجموش نستغناو، ولا سي devenu une nécessité d'utiliser la technologie d'une façon générale. Donc communiquer, c'est-à-dire transmettre des données, recevoir des données, échanger. mais هذه الكلها تطلب حاجة اللي هي de plus en plus importante, هي la sécurité. Donc la cybersécurité, dans le sens où les données qu'on échange doivent être acheminées aux bonnes personnes. Les applications qu'on utilise ما يلزمهمش يكونوا مخترقين les hackers، معناتها ينجموا يدخلوا à différents niveaux pour avoir les données متاعنا، ولا nous créer des problèmes pour nous empêcher de communiquer normalement. Donc ça peut être un problème de continuité de service, ça peut être un problème d'interaction avec les données, ça peut être beaucoup de choses. Malheureusement, ça va en parallèle avec la technologie. Donc plus on dépense de l'argent, plus on est dépendant de la technologie, mais en parallèle, il faut être vigilant sur tout ce qui concerne la cybersécurité, parce que aussi c'est devenu une science, c'est devenu un problème important. Et tous les chefs d'entreprise, les gens qui gèrent des entreprises ou des pays ou des États doivent être conscients que de plus en plus c'est quelque chose qui doit être pris très sérieusement en compte. سي طارق بوعتور، اليوم في تونس فما قوانين تنظم عملية السلامة المعلوماتية، فما كذلك ممارسات على مستوى العمل اليومي متاع الشركات فيما يخص لوديت وغيره من لي زاكسيون اللي من المفروض الشركات تعملها. في تقديرك هل هذايا لاقي رواج اليوم أو قاعد يتطبق فعليا في الشركات التونسية؟ والله أنا شو نقول آخر قانون اللي خرج هو في مارس، le 11 mars 2023. Donc c'est une loi très très récente. الحق elle parle beaucoup de cybersécurité, mais ça reste à mon avis un premier pas. Donc il faut faire beaucoup plus. على خاطر هذه c'est vraiment un premier pas. Il faut le développer, il faut le faire connaître. Je suis dans le domaine depuis plus de 25 ans. Je me rends compte que les collègues, etc., ils ne sont pas au courant de cette loi-là. Donc il faut la faire connaître. Ou deuxièmement, il faut l'appliquer. L'appliquer, c'est-à-dire, à partir de septembre, la loi elle va entrer en vigueur
au mois de septembre. Et toutes les sociétés, petites, moyennes et grandes, doivent suivre la loi هذه منها l'audit qui doit se faire tous les ans. Et suite à cet audit-là, toutes les sociétés doivent avoir un plan d'action pour pouvoir être conformes aux recommandations de l'agence de sécurité pour qu'elles soient conformes. On est dans un réseau كبير. Là, on parle de la Tunisie, mais tous les pays au monde font la même chose. Ils créent des lois et on est vulnérable finalement parce que ce n'est pas tuniso-tunisien, mais c'est à l'échelle mondiale. Les attaques qui viennent de partout dans le monde. Donc on doit être prêt. Donc il y a une première partie d'information, d'éducation. Donc il faut éduquer les gens. مش الناس الكل تعرف technologie, donc il faut que les gens se préparent, qu'ils puissent avoir des sociétés spécialisées pour être conformes bien sûr à la loi, mais aussi être capables de résoudre les problèmes qu'ils ont. Et finalement, l'objectif, c'est la continuité de service, c'est la sécurité des données de l'entreprise ou des clients. Et ça, c'est un chantier qu'il faut entamer. En fait, حطيت صبعك على بلاصه مهمه برشا اللي هي كونه فما مخاطر اكيد، لكن هذا ما يمنعش كونه شركات كما قلت في بدايه حوارنا تلقى روحها في توجه اللي هي ما عادش اختياري كوني تمشي على طريق التكنولوجيا. في صوره حصول هالمخاطر هذه متاع اختراق، متاع فقدان لي دوني معناها المعطيات، والا لاي سبب من الاسباب، في تقديرك هل فما الوعي الكافي وفما التنظيم الكافي اللي يخلي الشركه تتصرف في هالمخاطر هذه كما قلت انت، لانه الهدف هو مواصله النشاط، la continuité d'activité. Absolument. Et je pense que pour donner un chiffre à quelqu'un, je pense que très peu de gens sont conscients du problème. Donc علاش نرجع لك على l'information. Il faut vraiment au niveau du gouvernement, au niveau des entreprises qui travaillent dans la sécurité, on doit être plus près de nos clients pour leur expliquer c'est quoi finalement les vulnérabilités qu'ils ont. On a toujours l'impression que ça n'arrive qu'aux autres, mais ce n'est pas vrai. C'est tout le monde, que ce soit un utilisateur avec son PC, il peut recevoir un email pour lui dire appuyez sur ce bouton-là, ou elle a quelqu'un qui vous appelle au téléphone pour vous dire voilà, on a de l'argent à vous donner, ou ça peut être, l'imagination n'a pas de limite, et ça vient de partout dans le monde. Sans citer, il y a même des pays qui sont connus pour les cyberattaques, et donc ça c'est, je pense que la première étape c'est l'éducation, c'est faire savoir qu'il y a un problème. Après, il faut aider les entreprises parce que, encore une fois, les entreprises, généralement, ils sont concentrés sur le core business, donc ça ne veut pas dire qu'ils connaissent à la perfection tout ce qui concerne la sécurité et l'infrastructure. Mais nous, en tant qu'avec les autres entreprises qui sont dans le domaine de l'infrastructure, réseau, de la cybersécurité et tout, c'est notre rôle avec le gouvernement, avec toutes les parties prenantes pour un peu vulgariser tout ça et essayer d'aider les entreprises à surpasser ces difficultés ou à les mettre sur un chemin qui va leur permettre d'être prêts. On n'est jamais prêt à 100%, mais il faut être prêt au maximum pour, même en cas d'attaque, on peut contourner, on peut réduire, on peut... c'est des choses qu'on est capable de faire et c'est l'objectif. هو كما كنت تقول سي طارق بوعتور، لو ريسك زيرو نيكزيست با، بمعنى مش قاعد ديما فما مخاطر مهما كانت درجه التوقي، لكن ديما فما حاجات
مهمة جدا، خطوات مهمة جدا، وخاصة كونه الشركات تكون متحضرة لمثل الاختراقات والهجمات اللي هي فريكونت في العالم أجمع. نعطي رقم هنا، زيادة ب 82% في عدد الهجمات السيبرانية في العالم في عام، وهذا يعطي فكرة على المخاطر اللي ماشية وتزيد. لكن كل ما يكون التصرف في هالمخاطر بأكثر حكمة وبأكثر توقي، كل ما الشركة تمنع وتخلي النشاط نتاعها يتواصل. جزيل الشكر ليك سي طارق بوعتور، جيرون دو تواصل تكنولوجي، كنت ضيفنا له اليوم في تغطية خاصة من مدينة الثقافة. هوني حاضرين في الدورة الثانية لصالون مغرب سايبر سيكوريتي اند كلاود اكسبو، مواصلين معكم حتى الماضي 3 في اكسبريس سبيسيال.